बेस 2 मास ही होइतिला आशीष को भुवनेश्वर आसबार घरोई कंपानी रे गोटे चाकरी मिलिथिला ताकू। कंपानीटी थिला भल एवं तार स्टाफ आ मालिक समस्ते भल थिले, किंतु सेठारे थिला गोटे समस्या। सेटा थिला काम हिसाब रे ताकू दरमा बहुत कम मिलुथिला। कौन आउबा करिवो, आजिकाली तो ये चाकरी खंडक भी बहुत कष्ट मिलुछि। तेणु एठी आगामी बहुत वर्ष पर्यंत काम करबा पई से मानसिक भाव स्थिर कर नेइथिला। गला 2 मास तो आशीष ता सांग सह एडजस्ट होई रहिगला, किंतु एबे ताकू निहाती भाबरे गोटे नुआ घर नेबार थिला। तेणु आशीष भड़ा घर खोजिबा पई बाहरी पड़ला। स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर घर भड़ार दाम सुनी आशीष मन मौली गला। सबु पाखापाखी 8-9 हजार घर, एते पैसा दी रही हेबो नाही। एमिति सब भावी से आसुतिला ही से जानिबाकू पाइला कि भुवनेश्वर ठारू टिके दूर उपकंठ जगह गुड़िकरे घरर दाम सस्ता थाए। टिके दूर हेले भी चलिबो, कारण बाइक रे ऑफिस आसिबाकू असुविधा हेबो नाही। शेषरे टिके दूरिया घर नेबाकू निष्पत्ति नेला आशीष। तेणु से टाउन ठारू टिके मफसल एरिया को घर खोजिबा पई बाहरी पड़ला। दिन तमाम खोजा खोजी कर सारा पर रसुलगढ़ ठारू 10-11 किलोमीटर ताकू गोटे घर मिलला। गोटे 2 महला विशिष्ट घर थिला सेटा। घर सामना रे लिखा होइतिला टू लेट एवं घर मालिकर फोन नंबर। घरटी देखिबाकू सेते पुराना लागु नथिला, लागुतिला सते जेमिति 5-6 वर्ष पुराना घर। किंतु सेही घरटी रे केही रहु नथिले, जहाकी तार गेट रे पड़िथिबा बड़ गोटे तालारु जणा पडुथला। दिन सारा बुलिबा परे घरटी काईके जानी आशीष को बहुत भल लागिला। तेणु गेट रे लागिथिबा नंबर रे से मालिक सह जोगाजोग कला। मालिक सह कथबार्ता होई से जानला जे से घरे मालिक रुहे नहीं, बरम एही घर ठारू पाखापाखि 2-3 किलोमीटर दूर रे एक अलगा घरे रुहे। फोन ने कथबार्ता परे मासकू 4000 घर भड़ा देबा पे निष्पत्ति हला। किछि समय परे मालिक आसी आशीष को घर दिखाई देला एवं किछि सिक्योरिटी पैसा नहीं चली गला। 2 दिन भीतर ही आशीष सेटा को शिफ्ट होई गला। घरटी भीतर थिला बेस चकाचक। 2टी बेडरूम, किचेन एवं लैट्रिन बाथरूम सबु थिला सेठारे। एते सस्तारे एते भल घर पाइथिबारु आशीष मने मने बहुत खुशी होउथिला। आशीष रो से घरे प्रथम दिन रूम सफासफी रे पळाइला। रूम सफासफी करबा समय रे आशीष गोटे जिंस लक्ष्य कला। प्रत्येक रूम रो कांथ मझिरे गोटे गोटे कंटा पिटा जाइथिला, जहा उपरे कि नाली छीट कपड़ा बंधा जाइथिला। एहा रूम रो मझी मझी जगह पिटा होइथिबारु रूमटी बहुत असुंदर देखा जाउथिला। तेणु आशीष से सबु को काढ़ी बाहर को भिंगी देला। सबु सजासजी सरला बेलकू राति 11टा बजी जाइथिला। सेदिन आशीष बहुत थकी जाइथिला, तेणु ताकू सोइबा पई जमारू भी चेष्टा करबाकू पड़ला नाही। सेमिति चेयर रे बसी बसी ही सोई जाइथिला आशीष। राति पाखापाखि 1टाए हेबो। आशीष चौकीरु जोर रे तळे कचाड़ी होई पड़ला। ताकू लागिला सते जेमिति ताकू किए धक्का दे देला। बोधे हुए भारसाम्य हराई पड़ी जाइथिबी, एमिति भाबी आशीष निदरे जाई निज बेड रे सोई गला। सकाळ होला एवं आशीष निज ऑफिस को चली गला। दिन सारा ऑफिस रो काम पर आशीष निज घर को संध्यारे फेरिला। कबाट खोली आशीष जहा देखिला ताकू बहुत आश्चर्य लागिला। तार सबू ड्रेस कपड़ा एणे तेणे होई रूम सारा बिछे होई रहिथिला। किंतु गला राति तो से सबू कपड़ा गुड़ी को सजाई रखिथिला। तबे एमिति कोन पाई हेला? बोधे हुए झरका पटू कौन सी बिले आसी सबू एणे तेणे करी पकाई देछि। तेणु काली ऑफिस जीवा पूर्वरु झरका बंद कर जीवी, नहले सबुदिन से बिले आसी एमिति करिवो। एमिति सबू भाबुथाए आशीष। राति खाइबा खाई सारी आशीष सोइबा पई निज रूम को चली गला। पाखापाखि राति 2टा। आशीष रो निद अचानक भांगी गला। दुम दुम हबार शब्द ऊपर महलार आसुथिला। शब्दरू एमिति लागुतिला सते जेमिति केही जणे मनीष ऊपर महलार चलुछि। शब्दटी किछि समय चलुथिला एवं पुणी किछि समय पई रहि जाउथिला। काले केही चोर पसितबो एहा भाबी आशीष टॉर्च धरी जोर रे ऊपर महला को दौड़ी चलला। बहुत खोजा खोजी पर मध्य से काहाकू पाइला नाही। एतिक मध्यरे ता रूम रु जिनिस पत्र पड़िबार शब्द आसिला।
ସେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ଏଣେ ତେଣେ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଯାଇଛି। ଆଶିଷ ନିଜ ରୁମ୍ର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯାଞ୍ଚ କଲା, କାଳେ କେହି ଲୁଚି ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସେଦିନ ଆଶିଷକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ସେହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେ ଏକା ହିଁ ରହୁଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ରାତି ସାରା ନ ଶୋଇ ଅନାଇ ରହିଲା ସେ ଚୋର ବାହାରିଲେ ତାକୁ ପିଟିବା ପାଇଁ। ସକାଳ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରେ ଆଶିଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆଶିଷ ଭଲରେ ଶୋଇନଥିବାରୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ତେଣୁ ଅଫିସରୁ ହାଫ୍ ଛୁଟି ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଆସିଗଲା। କିଛି ଖାଇ ନିଜ ବେଡ୍ରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲା ସେ। 2 ପହର ତାକୁ ନିଦ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା। ତାକୁ ନିଜ ବେଡ୍ଟି କାହିଁ ବାଲିଆ ବାଲିଆ ମନେ ହେଲା। ବେଡ୍ ସାରା ବାଲି ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଖାଲି ପାଦରେ ତା ବେଡ୍କୁ କୁଦାଦଳା କରିଛି। ଘର ଭଡ଼ା ନେବାର 2 ଦିନ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆଶିଷର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ସେଠି ତା ସହ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ସେଇ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ତା ସହ ଘଟି ଆସୁଥିଲା। ଆଶିଷ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ନ ଭାବି ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କାରଣ ଏହି ଘରଟି ତା ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଥିଲା। ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଆଶିଷକୁ ପ୍ରତି 2-3 ଦିନରେ ଥରେ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କେବେ ଅଧା ରାତିରେ ବାଥରୁମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଯିବା, ତ କେବେ ଖାଇବା ଭିତରୁ ଚୁଟି ବାହାରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶିଷ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ଏ ଘରେ କୌଣସି ଆତ୍ମାର ଛାୟା ଅଛି, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଘରେ ହେଉଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆଶିଷ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଶିଷ ବହୁତ ଥର ଏହି ବିଷୟରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତି ଆଶିଷ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନିଦ କାହାର କାନ୍ଦ ଶୁଭିବାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାନ୍ଦ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବଂ ତାହା ସେ ବାଥରୁମରୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଶିଷ ଜାଣିଗଲା ଯେ ତା ସହ ଆଜି କିଛି ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଶିଷ ସେହି ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ଆଶିଷ ନିଜ ଚାଦର ତଳେ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା କେତେବେଳେ ସେହି ଆତ୍ମାଟି ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି କାନ୍ଦ କମିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି କାନ୍ଦଟି ପ୍ରତି ରୁମ୍ରେ ବୁଲିବାର ମନେ ହେଲା। ସେହି ଆତ୍ମାର ବାଉଁଜି ଶବ୍ଦରୁ ସେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଆଶିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ଆଶିଷ ସେଦିନ ନିଜ ବେଡରୁମ୍ର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ସେହି ଆତ୍ମାଟି ରୁମ୍କୁ ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଶିଷ ଭୁଲ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଆଶିଷର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଶିଷର ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଶିଷ ସେତେବେଳକୁ ଝାଳରେ ଗମ ଗମ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଜୋର ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ତାର ବେଡ୍ ପାଖକୁ ଆସି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଶିଷ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନ ହେବାରୁ ଆଶିଷକୁ ଲାଗିଲା କି ବୋଧେ ହୁଏ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଆଶିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଚାଦରକୁ ଅଳ୍ପ ହଟାଇ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଖିରେ ଚାରିପଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେହି ନଥିଲେ ସେଠାରେ। ଆଶିଷ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଉପରକୁ ଅନାଇଲା। ଉପରକୁ ଅନାଇ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ତାର ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଲାଶ। ଆଶିଷ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି କେମିତି କରି ସେଠୁ ଖସିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ସେଇ ରାତିଟି ଆଶିଷ ତାର ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ବିତାଇଲା। ତା ସହ ଯାହା ସବୁ ହେଲା ସେ ସବୁକୁ ସେ ଘର ମାଲିକକୁ କହିଲା। ମାଲିକ ପାଟିରୁ ସେ ଘର ବିଷୟର କିଛି ସତ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଶିଷ ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ରୁମ୍ରେ 2 ଜଣ ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପରେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ତାର ଆତ୍ମା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଉଥିଲା ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଝିଅଟି ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତା ପରେ ପରେ ପୁରା ଘରକୁ ପୂଜା କରାଯାଇ କାନ୍ଥରେ କଣ୍ଟା ପିଟା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ସେଇ ଘରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶିଷକୁ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଥରୁ କଣ୍ଟା ବାହାରିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଥିବାରୁ ସେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଆସିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ଆଶିଷ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନ କହି ସେଦିନ ହିଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଗଲା।